कोई सिग्निफिकेंट ग्लोबल लीडर या रीजनल लीडर पाकिस्तान नहीं आया। और सारी जो ग्लोबल लीडरशिप है वो इंडिया आ रही है। 1971 में इंडिया ने हमें सेपरेशन में बहुत हेल्प किया और हम इंडिया के शुक्रगुजार हैं। में इंडिया एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इस वक्त मैच कर रहा है। यही वजह है कि वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चली गई और हो रही है। यहाँ पे सवाल उठाने वाले को उठाया जाता है। दूसरी दुनिया में सवाल उठाए जाते हैं, यहाँ पर सवाल उठाने वाले को उठाया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर है। डूबती हुई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को केवल भारत की मदद की आस है। भारत ने अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए बांग्लादेश के साथ करीब 9.5 बिलियन डॉलर्स की MOU साइन किए हैं और भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी बांग्लादेश को बिजली भी देंगे। बांग्लादेश को भारत से इतना कुछ मिलने पर पाकिस्तान मीडिया से जलने की बू आ रही है। दोस्तों, क्या भारत ने बांग्लादेश की मदद करके सही काम किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना जो हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया है और इंडिया ने, मैं देख रहा था, शायद कोई 9.5 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स दिए हैं उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब, वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो कोई सिग्निफिकेंट ग्लोबल लीडर या रीजनल लीडर पाकिस्तान नहीं आया। और सारी जो ग्लोबल लीडरशिप है वो इंडिया आ रही है। तो पाकिस्तान आप कैसे देखते हैं, कैसे डिस्कनेक्ट है रीजन से और इंटरनेशनली, कि अब जो है वो हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं सिर्फ एड के लिए जाते हैं या पैसे के लिए जाते हैं या कर्जों के लिए जाते हैं, और अब जारी बात है ये फ्लड्स के पैसे के लिए जाते हैं। तो आप ये जो डिफरेंस को देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान भी जो है, जो आज से 10 साल पहले दुनिया के साथ बड़ा इंगेज था, वो दोबारा इंगेज हो सके बैरिस्टर साहब? तो देयर इज नो रीजन टू बी ऑनेस्ट और टू बी स्ट्रेट कि कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान में जाए। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क भी नहीं जिसमें आप जाके कोई आर्ट एंड कल्चर एंड कोई ऐसी चीज़ जो है उसको आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। उन मानों में आप उसको एक तरीके से बिल्कुल ही एक डेड और एक सोया हुआ और एक मरा हुआ जो है वो पोजीशन में देख सकते हैं कि चूँकि वहाँ पे कोई फॉरेन जो इस तरह की डिग्निटरीज हैं उनके लिए माहौल मौजूद नहीं कि वो वहाँ जाके फ्रीली कोई इंजॉय कर सकें। मसलन आपके बाज़ारों में घूम सकें या आपकी किसी म्यूज़ियम की विज़िट करें या आपके किसी जो है वो टूरिस्ट प्लेस में जा सकें, चूँकि वहाँ सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है खुद अपने लीडरों के लिए, खुद अपनी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो वहाँ कोई फॉरेन डिग्निटरी जो है उसके लिए ये नहीं। लिहाजा ये सारी चीज़ें मैं इतनी डिटेल में इसलिए जाता हूँ कि अब हम ये ना समझें कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो जो है उसमें मेरा कोई मफाद है या कोई ऐसी मेरी इंटेंशन है, बल्कि उसके पीछे ये बैकग्राउंड है कि विजिट्स की रीजंस होती हैं। अब आप इंडिया को इस सारे सिनारियों में सामने रखें तो इसमें हर चीज़ में इंडिया नंबर 1 आता है। पहली बात यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और जो दुनिया में मूवर्स और शेकर्स जिनको आप कहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इन इंडस्ट्रीज के अंदर, उसमें इंडिया जो है वो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो है पहले 4-5 मुल्कों के इर्द गिर्द घूमता है। किसी ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए उसे एक सेफ और एक तरह का एक फेवरेबल माहौल चाहिए जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ भी है और वो बढ़ भी सकती है। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उसमें इंडिया एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इस वक्त मैच कर रहा है। यही वजह है कि वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चली गई और हो रही है। और यहाँ तक कि इवन कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पे एक मुस्तकिल किस्म की थ्रेट है या क्रिएट की जा रही है आर्टिफिशियली, वहाँ भी आपने देखा कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और वो भी खुसूसन अरबिक जो ओरिजिन वाले लोग हैं या कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन हैं, उनकी तरफ से उन्होंने कमेंट किया, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो इंडिया के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और सोशल प्रेशर को भी जाहिर करता है कि उन्होंने किस तरीके से उनको भी इस पे आमादा कर लिया कि वो इस पे करें। एक तो ये हो गई कि इसमें इस वक्त इंडिया जो है वो हर तरह की जो फाइनेंशियल डिस्कशन है उसमें रेलिवेंट है और मेन पेज पे है। और इस हवाले से जितने बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं या उनकी जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं,
ان کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کلچرلی بھی ایک لبریٹڈ قسم کی کنٹری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈسپائٹ پرابلمس کے, اور وہاں بہت بڑی اٹریکشن ہے ٹورزم کے لیے. جائے تو بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ, انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا اور ایم او یو پر سائن کیا کہ کافی ایسے سیکٹرز ہیں, خاص طور پہ میڈیا کی بات کی جائے, ریلوے کی بات کی جائے, میڈیکل سیکٹر کی بات کی جائے, جو بنگلہ دیش کے لوگ جوڈیشری کی خاص طور پہ بات کی جائے, بنگلہ دیش کے لوگ یہاں پر آ کے یعنی انڈیا آ کر ان سے ٹریننگ لیں گے. تو ہم پاکستانی اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر ہم لوگ اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائے, جو مشرقی پاکستان جسے ہم لوگ کہتے ہیں, یہ جو پاکستان ہمارے ساتھ بالکل متحد تھا. اگر ہم لوگ اس کی ہسٹری کی بکس اٹھا لے تو 1971 میں یہ بھٹو صاحب نے یہ کہہ رہا تھا, جب ہم لوگ وہ لوگ ہم لوگوں سے علیحدہ ہو رہے تھے, تو اس نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیشی ہم لوگوں سے الگ ہو جائیں گے, یعنی الگ اسٹیٹ بن جائیں گے, تو یہ بھوک سے مر جائیں گے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے یہ ہم لوگوں کی جو فلڈ یہاں پہ چل رہی 90% بلوچستان تو ڈوب چکا ہے, اسی طرح کی بھی ڈوب چکا ہے, اور اس نے ہم لوگوں کو تقریباً 80 جو بلین جو ٹکا ہے وہ ہم لوگوں کو اس نے پرووائڈ کر دیا ہے. اور اکانومی بھی ان کی ہمارے سے بہتر ہے, بالکل بہتر ہے. اصل میں اکانومی کی بات یہاں تک آ جاتی, جس ملک میں انصاف, جس ملک میں کرپشن نام کی کوئی چیز ہو ہی نہ, تو وہاں پہ اکانومی تو ظاہر سی بات ہے بیٹر ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے, ہم صرف جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی نام سے نکال دے, سیٹ پہ نکال دے. اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کریں, انڈیا کے جو ریلیشن ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بالکل صحیح ہے, اچھے ریلیشن افغانستان کے ساتھ اچھے, افغانستان کے ساتھ اچھے, لیکن پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں. اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کے اندر خود فالٹ ہے. جس بندے کی دیکھو, ہم لوگ ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں تو تینوں انگلیاں ہماری طرف ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ خود اس کو بیٹر نہیں کرنا چاہتے, تو ہمارے اکانومی بھی ٹھیک ہو سکتی تھی. حالانکہ ہم لوگوں کے بعد میں 1971 میں وہ آزاد ہوئی. آج اگر 1947 کی بات کی جائے, ٹو نیشن تھیوری کی بات کی جائے, تو آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہوگی, آپ کو پتا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا اس کے اندر زیادہ جو ہاتھ تھا, زیادہ جو کردار تھا وہ بنگالیوں کا تھا. بنگالیوں نے ٹو نیشن تھیوری کو سٹارٹ کیا اور اس کے اوپر ورک کیا, ٹھیک ہے. مسلم لیگ بھی خاص طور پہ اگر بات کی جائے انہوں نے بنائی. اگر وہ لوگ ٹو نیشن تھیوری کو سٹارٹ کرنے والے انڈیا کے ساتھ, انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں آج ماڈرن دور کو دیکھ کر, تو ہم لوگ ابھی تک وہاں پر کیوں اڑے ہیں؟ دیکھو, ہم لوگوں کے سب سے پہلے یہ بات ہے, ان لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی تھی, اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے, ہم لوگ اس کو غدار کہتے تھے, وہ لوگ ہم لوگوں کے سائڈ پہ ہو گئے. آج وہ ان لوگوں کا جو اکانومی وہ بیٹر ہے ہم لوگوں سے, کیونکہ وہ لوگ سچے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہے. جو بندہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی اکانومی بھی صحیح ہوگی, بہتر ہوگی, اور اس کے جو ملک ہے وہ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہمارے پاکستان ہے, بالکل ہم لوگ اس کو ڈیولپ تو نہیں کہہ سکتے ہیں, ڈیولپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اکانومی کو خود اس کو ہم لوگوں نے ڈیکریز کر دیا. کس طرح ڈیکریز کر دیا ہے؟ اگر ہم لوگ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر لیں, پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لیں, یہاں پہ کرپشن بالکل 5 روپے غریبوں کے لیے آ رہے ہیں, تو 4 روپے میں جیب میں ڈال رہا ہوں, 1 روپے میں غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں, تو یہ خاک ہوگی یہاں پہ اکانومی جو ہمارے اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے, کہ ہمارا جو یقین ہے, ٹرسٹ ہے, وہ ہماری گورنمنٹ سے اٹھتا جا رہا ہے.